ne balma malion nga foli ba bela jeli aw balma kedu Jason Tureski malion amena bobi ka ayre korake koroba no yoras bachi kala dilikando di ama salfu kita ka kumadu nkoro nkoro wallahi billahi ihina benena ni ala ne ila mesro ika kunu grand dossier wallahi ni ala nkeleme dan kaburu kono ihina benena afoni ko yere labantuku be afoni ko labantuku be eko an kana son mimma folo o gara ere jogoy a tokera sisan taga fantila na fantila wallahi billahi hali bi ka bo ka foko ka video ke ka blé si a courage tenena quoi a nege yere tenena tu sais pourquoi parce que ni tigera haramadena ni tigera mukola mana koko ke billahi abe a foti toro quoi ni ala ebe ka kuma chaman fobi ebe ka kuma chaman fobi a kuma do a chaman yitien mais a fo bagati haram a fo bagati sinon wakati mina bubu be ministre la wakati mina fagalu kera yano ekolu datukura yano syndicat utara grève la article 39 nove e manishi dénoncer village kuturu tira e manishi ke Musa Temene ka ko damana wakati ube Musa Temene ta wati na ka jagwa ke debité e sola ka wuli e dugu klama fe bora ka video ke kuma fo tema min fo mais tagala nyefe même pas 2 semaines après ça le discours be changer là même koro o shikote billahi netu oshima ne ko ibilama ihine wallahi ihine benena ni ala ihine benena ne yifle kunu wallahi makari dro mena kuma kele fi on de tu sais on munu yi kanu anini c'est anni kuna quoi sans condition qui kanu ti qui est à la boulot qui kanu amunu yoke wallahi billah on de saka tien fi wa mimbi ki soro on de sigile yebala munu mi ko lote olu qui soutenu ka tukiko ire qui nyesi droit au mur ibe qui nyesi ire tombo mare ire c'est ire kabru dinge ibe qui nyesi o mo fo etala billah ayantiki ala ni elawantu koy folo arasta mit me bo dien dongodo ka joni document yi preuve à l'appui munu mbora ministère kono c'est document mitra contesté fio folo arasta o kume boti on be kume tegrefo on be kun se waleno ko rasa te kuma ga galonte nabi ne mana esikle ça fait grand dossier ko tola bana virement ka viro tali ko décortiquer virement ça dit grand dossier ko tokera Kasim Traoré bitaka sigi ka kuma min fois dalati aka hakilina ni aka analyse ti o kalantini o kalante ka teme kare mais o ti sigi ka hakilina ni minti aka analyse minti e ka grand dossier la ebto ka vidéo de ta kana olu élément na teme ke bolu décortiquer eche yantikala ibina koy ni fana site nete ni chima ne ye kuma do fo enyana on ye kuma do fo enyana mo diko ko janjo atejala billahi diko ko janjo tide atejala ni ala wa kisikde sedere mo be ka far iyere ka ibin seben ka bla ibi hakilto ni kuma na tiki ko ni ye dunu goloba tolay na bla tolate afarato do moyen korolu iba don tiki ni ye dunu ni ya goloba tolay na bla tolate afarato do ibe kulela bi ibe bu ibe bela eche no yantigala ko cheman chebolo qui l'aurait cru
jone kumedala k'a fɔ k'i bɛ arasta de ye ka n'i sigi hinɛtɔya kan na k'i bɛ arasta de ka n'i sigi c'est-à-dire dɛsɛ kɔdan se tɛ n ye bilen n dabali banna n desura jone kun b'i sigi k'i b'o y'i ɲɛna don dɔ haram o fana si tɛ n bɛ ka video in kɛ kun min na i b'a dɔn ne m'a f'i ye n ko Diko ko jaɲɔgɔn tɛ diya i la e de tugura Diko kɔ i m'i kɔfilɛ kɔmɔgɔw la e de tugura Diko kɔ i ma mɔgɔ si wele k'a sigi k'o ɲininka e de tugura Diko kɔ i ni kɔmɔgɔ si ma bɛn a kan e de tugura Diko kɔ i ma mɔgɔ si consulter bamananw ko ten ko zon fɔra zon kɔ jigilatigɛ banna mɔgɔ minnu y'i kanu mɔgɔ minnu tuguri kɔ ka da i la k'u ka danaya da i kan e m'i sigi yafa deli la kunu wa n b'a f'i ye dɛ bilahi e ma yafa deli fɔlɔ fɔ n bɛ ni ala wa kuma min fɔra ni m'i kɔlɔsi don dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ bilahi bilakoro cita e t'a sɔrɔ ne t'a f'i ye ka bilakoro sɔrɔ k'a ci bilahi e t'a sɔrɔ nin video tɛ ka kɛ k'i fara bɛɛ dɛ n bɛ ka ladilikan de d'i ma bilahi minnu b'i kɔ olu tɛ nin yɔrɔ f'i ɲɛna ni ala ni m'i kɔlɔsi don dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ bilakoro cita e t'a sɔrɔ hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn yo e b'a fɔ anw ɲɛna e b'a fɔ diɲɛlatigɛ la diɲɛ dogo don ko hɔrɔnya ala kana datu an na e y'a fɔ ouverture media plateau kan ko ni mɔgɔ jɛra gulo la cɛ hɔrɔn ni mɔgɔ jɛra gulo la i jilaja cɛbakɔrɔ i ka taga i da kaburu kɔnɔ n'o gundo ye o la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ne filɛ nin kɛlɛ in na yan nɔ an ni minnu jɛra n ka caman gundo minɛ bolo mɛ fo ka taga diɲɛ ban a tɛ ne ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ si tɛ t'i sigi k'a fɔ ko nin Jason bɔla ne gundo e pourtant e ka kalan ne de ne ye dɛ e kun b'o kuma min fɔ ne y'o tɔmɔ e de kɔ voilà pourquoi depuis ni lutte in daminɛna a cɛ tɛ y'a muso tɛ min b'a fɔ ko Jason bɔra ne ka fɔkɔlɛ ko k'a jouer min b'a fɔ ko Jason bɔra n'a gundo ye i ka kalan ne de ne ye wa ne y'o tɔmɔ e de la yo bi e de bɛn'i sigi diɲɛ don o don ni imam jɛra ni imam sigira imam ye nin fɔ ɲɛna Kawujimi ye nin fɔ ɲɛna Muniri ye nin fɔ ɲɛna n'an sigira n y'a fɔ ɲɛna o n bɛ indiscipline n'aw ma Alasan ma kuma fɔlɔ dɛ n bɛ na de n bɛ da yan n bɛna indisi fila di n bɛ da yan ɔ kuma min tɛmɛna e ni Diko cɛ gundo la sutura la danaya la kuma min tɛmɛna e ni Kawujimi cɛ gundo la danaya la kuma min tɛmɛna e ni Muniri cɛ gundo la danaya la e ma se k'a to e ka t'i da kaburu kɔnɔ ni o ye fɛn de bɛ n'i sigi bɛda la ka n'i sigi arajo sanfɛ ka n'i sigi Facebook la ka o gundo minnu tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taa don min i ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ i ni mɔgɔ ma jala dɛ mɛ bi k'a ma diya e la e bɛ n'i sigi k'o gundo bɔrɔtɔ ne m'a fɔ e kana kɛ dɛ mɛ n'i y'a kɛ fɛnɛ hɔrɔnya tɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn e ye an kalan o de la e b'o de kuma fɔ diɲɛ don o don e mini ji i da kɔnɔ gɛsɛ ko ala kana hɔrɔnya datu an na arasta e de ni Diko jɛra e ma fɛn fɔ anw si ye i ni Diko jɛra i ma mɔgɔ si ɲininka mɔgɔ si m'i bila ka taga ɔ n'i y'a dɔn ko i janfara ne m'a fɔ Diko m'i janfa dɛ aw bɛnna fɛn min kan parce que jusqu'à preuve du contraire i ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna mais i kɔni y'a yira an bɛɛ la k'a fɔ ko i ni Diko jɛra Diko y'i wele k'i bila ko la ou bien i ni Diko jɛra fɛnw ma anw tɛ min kalama ɔ n'a y'a sɔrɔ ko Diko y'i janfa de i desuwara ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ni cɛbakɔrɔya ye tiɲɛ bilahi e kan ka t'i da kaburu kɔnɔ fɛn min tɛmɛna e ni Diko cɛ bilahi e kan ka t'i da kaburu kɔnɔ ni o ye n bɛ segin a kan i bɛ se k'a kɛ dɛ n'i y'a kɛ hɔrɔnya tɛ bon n bɛ min f'i ye ne ko i ma i bɛ k'i yɛrɛ kaburu sini i bɛ ka don i yɛrɛ kaburu kɔnɔ non tu t'a la ta t'a la tan don dɔrɔn bɛ taa jɛ yɔrɔ i bɛ k'a fɔ bi nin bɛɛ bɛ ban i bɛ tila bɛɛ fɔli la wagati min na dɛ i bɛ tila bɛɛ la pewu o y'a sɔrɔ bɛɛ tigɛra la parce que mɔgɔ ye e jogo dɔn sa
Mogo ye eye femi tebana ene mogo che guno la dibila sitwa kono ene bini sigi ko parce que eno tigi mani bi ko parce que ko tigi ye janfa ou be ko eno tigi te kunglena kala bi ou be eno tigi te jela bi ene bini sigi réseau sanfɛ hali te mogo kelen wele mogo fila wele ko fo yena de ene bini sigi arajo kan kani sigi Facebook quoi ko guno boroto ko fo je mogo bala jela jena jome de elable ka jene John de be dana deka mogo de be se ka yele ife mais billahi ene mogo ti jako sebela ni ala bon me min fi diko kelali ibolo solution kele ikoka ja ino fa mogo yede ikoka ja mu haraba dewnye madi dewnye de diko kelali ibolo solution kele o solution me bada aka kelale aya goto vraiment makarko yelako ibita de to alama ibi tare to alama yi komo janfa kataga digo no fe oh d'après toi digo ye janfa c'est orati yegwe ika horonya ka to ila idame ka tuila billahi mo ka kontina ka fa ah tena le kasa be se ka je me se ka da karsala fo itasima bi billahi fo ni ita to alama ibi digo to yi plus ibi bo be ni si ibi digo buruja o te basi yo mais femunu te mala nyongo che plus vini sigi bo guno boroto ikeo ka émission ibi boka idi digo femi temana no te ibi boko guno boroto bilay mo ko bakale le bayila ne ra ko ni bi ne tigere la pew aka haramya fom ben alati ni tunya fona nyana ni tunya foni an me arasta min ko o arasta de ni sigi ko komite mana ale ni mo te gilola ko o arasta de ni sigi ko fo bedaka billahi ni tunya fona ye gien kono Korane tere, ndaro ma fuchi kona kwa. Ne kumperno ka muruda yene kana fiu ka faketi so uma. Nini alachi. Bilahi. Arasta. Ni tuya fone nyana. Ko arasta de kumuta video monu ka video ta. Ko parce que ko lu kwa hakila ni fo ko analyse ni fo. Ke bo reta ko atla ko décortiquer ni kunya fone. Ne ba fo ta min ke fiu ngo sali même muruda kana kwa. Ngo chete arasta. Eje. Ma flene haramadi moni fi wona la mana ke chogo chogo imana se kora chogo chogo itoto imana kisari imana sans soro chogo chogo ikado ki harama deni temeleke ato mo ko kuma ife ato ikato mo la mesi ndola emado yere ma wosa ne ni kuma info benyana billahi la memba ko kan ni video na mere ne refle ne fura da ma fiu arasta a juguya foshi tene dusukuna billahi mengo ni itigera haramadina parce ni mo ni fi ke wala lo taki sekere e min eni ala na krati e be sigi e be horanyafo vraiment e be horanyafo e min da dani ni jeneka olu yu yede sari asat ngo atitime o kan kwa pila mugumbo ni horo ni halala e min ke kan nusra ni mugumbo horo wotiki kan ke bla wotiki kan ka tike ela pew ni ni fo kuma fo ko jena defane ko dani defane ne tay horonya don wore kama ne be kawjimi ka dinya do kawjimi min ke msen mogola ni mogo be ne sukanya ibado jezoni sari ne ye hora mi mena na billahi kan ka do jene fem bela jele dara jene ka enofe fem bela jele fem be ne nite ma kasote fo sari dolma modeli be uyu jo jena tege fem bela jele nye jena ndani Horonyala ne ya fo hal ni jenan dani ku e fane e banani e en tant que guide en tant que wa nyemro billahi nunu mana fili to ko la ni e ku ni horon ne ka horonya mi fo ni o horonya be la fiu billahi e ki jo Facebook sanfe ki be nun clasher ki be nun la moloya ki bu ta ku di jema ki bu ta ku di u kila ba ma we mo mun fanu banani e billahi e ku te nun la mala otigi horonya ye blay Debni odo iku ne bolo kono ne mbolo boy ko fom ben ala suno ne ya fo benina ngo ita masenama e ma ne to fi dalawo e ma ne kelere me yo o fitri wala ya minke oni o horon kolonyare o de ne bayla billahi ne ta fo ko jena jobala de ne ta fo ko dani jobala de ne mo fie de u joka na kala fio me u kele baka kunte e arasbach de billahi
u jo kana kala mais u kɛlɛbaga kun tɛ e ye wa min y'a fɔlɔ o kɛra e de ye dɛ parce que i ka mɔgɔ si ma se ka kuyi sɔrɔ ka kariya ka bɔ ka nu affronter en premier il a fallu que e yɛrɛ ka bɔ ka sira d'u ma i n'a fɔ i ye min kɛ bubula la ɛ cɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn sinon e ni ne sigira e b'a dɔn e ni ne sigira mɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen an kumana fɛnw kan e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi i yɛrɛ ɲuman n bɛ da yan n bɛ da yan ne tɛ da yan dɛ ne t'a kun tigɛ dɛ jango ka da yan wura gambasi la yɛrɛ sɔrɔ la an sigira an kumana a kuma bolila fɛn min kan n'an bɛɛ y'an ka telefɔni faga a don e b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw b'a dɔn minnu kun bɛ kɛnɛ kan mais fo ka taga dugukolo meleke bilahi ne bɛ taa n'o ye kaburu kɔnɔ ne bɛ taga n'o ye kaburu kɔnɔ o ye hɔrɔnya de ye ɛ cɛ n bɛ min f'i ye ka bɔ kuma na ne bɛ min f'i ye i ka fasojɔ kɛ lala comme fɔlɔ la i kun bɛ ka gouvernement dɔ in dɛmɛ yɔrɔ o kɔni o dara kɛnɛ kan bɛɛ y'o ye bɛɛ sɔnn'o ma kalabantigiw de b'a fɔ bi k'a don ta a bɔ tantɔ ani hasidi tɛ dɛ minnu yɛrɛ t'a fɛ k'a faamuya fiyewu olu de bɛ contraire fɔ quoi sinon bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ kunkolo b'a kan la k'e kun bɛ ka buwa dɛmɛ bɛɛ b'a dɔn k'e kun bɛ ka bubu dɛmɛ tout le monde le sait bɛɛ e b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn o wagati tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ fɛn modèle bɛɛ lajɛlen kɛra e maa si dénoncer minnu y'i bila o wagati i ka fasojɔ kɛ sisan lala n'i ka baara ɲɛna lala o tigilamɔgɔ dɔw bɛ se ka segin ka na i ma tugun o de dagali la Diko kɛlɛli n y'a f'i ye dɛ bilahi Diko kɛlɛli i b'i makun de i b'i ta to Ala ma bilahi ni hɔrɔnya ye tiɲɛ i b'i ta to Ala ma fɛn min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hali n'a sɔrɔ k'a man ɲi hali n'a sɔrɔ Diko n'u ye e janfa hali n'a sɔrɔ Diko ye e janfa hali n'a sɔrɔ Diko ye layidu ta e k'a ma tɛmɛ hɔrɔnya la en tant que toi Razbat i bɛ Ala minɛ de b'i sigi hali n'a ka gɛlɛn hali n'a bɛ digi la i b'i muɲu i b'i kuru o kan i b'o tu kɔnɔ fɛn min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i b'o tu kɔnɔ o de ye cɛya ye o de ye hɔrɔnya ye o de ye danbetigiya ye i b'o de tu kɔnɔ i b'i sigi k'a ko tɔ filɛ e bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka Diko nu malo i ye i ka kɛlɛ kan ka k'o de ye i seli o seli i bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka Diko malo fo n'a sɔrɔ Diko mɛ e janfa ou bien fo n'a sɔrɔ Diko ma nin kɛ e la ou bien fo n'a sɔrɔ Diko ma cuni e ye d'après i b'a fɔ cogo min na dɛ i bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka Diko malo i ye Diko ka malo i ye maliyɛndenw ko o ye n'o tɛ fo ka bɔ ka n'i sigi réseau ka diɲɛ don o don ko Diko y'a fɛ tan Diko y'a kɛ tantɔ o don an mɔgɔ 2 kun bɛ yen an mɔgɔ 3 kun bɛ yen ani Kawo Jim kun tɛ kuma anw sigira n'u ye ka kuma n'u ye u da tigɛ ɲɔgɔn na e ni Ala cɛ un vrai révolutionnaire, un vrai guide, un vrai responsable, un homme d'État, hein, quelqu'un qui a de la dignité, billahi, iti ni ici. Famille temana ni mɔgɔ cɛ, iti sɔn sa. Ne y'a f'i ye i ka kalanden ne, mais ne y'o sɔrɔ e la. I b'a kuma fɔlen min k'i da la dɛ, ne y'a ta ni sɛbɛn wa ne y'a fara. Ne bɛ te ka kɔrɔ dɛ, mais n ye bolo fara n ta kan. Ka sababuya kɛ ka kuma ye. O de kama hali parfois n y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna hali yɛrɛ ka ɛdekanw na ko ne ye fɛn wɛrɛ ta i nɔfɛ o y'i ka silence ye des fois ka silence kɛ ka ennemi répond voilà pourquoi ne tɛ bɛɛ jaabi je crois que depuis ko in daminɛ ne ma n sigi ne ma mɔgɔ si ta tɔgɔ ma ko m'o tigi gosi non n fa bɛ nin ba bɛ nin dɛ mais ne ta a tɛ ne ni mɔgɔ cɛ quoi ne b'i ignorer de wa ne y'o ye e la je crois que tu devrais faire pareil. Wa me min f'i ye dɛ i k'a faamuya fɛnɛ dɛ n ko Diko kɛlɛ man di la Rasta e bɛ bɔ k'i sigi ka kuma o kuma fɔ Diko kan bi hali n'a y'a sɔrɔ ne ɲɛ b'o la hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'o la k'o ye tiɲɛ t'i kura kɛ k'o tigi bɛna Diko kɛlɛ e ye wa ou bien t'i kura kɛ k'o tigi bɛna Diko minɛ o ma e ye wa jamais anw donna an y'a ɲɔgɔnna kɛ yan nɔ wagati min na i bɛ bɔ i bɛ nkalon da mɔgɔw la wagati min na i bɛ bɔ i bɛ baga mɔgɔ ma ka mɔgɔw nɛni i bɛ kɛlɛ tigɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw laɲini diyagoya f'i k'u détruire parce que i ɲɛ b'u la sira dɔ kan u bɛ ka na ni tɔgɔ u bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien u bɛ ka fɛn dɔ kɛ u bɛ ka ɲɛ u bolo i bɛ bɔ i bɛna baga olu ma an b'olu tigi gosi ye e pourtant an b'a dɔn k'a fɔ ko e bagara ma dɛ wa an b'a dɔn i bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don an b'a dɔn k'a tigi bɛ i ni tiɲɛ cɛ dɛ mais bilahi an tun bɛ fara kan k'o tigi tabasi
Wawe chogom nabi. Halla ya soro digo ya chuni edi. Halla ya soro digo ye janfade. Halla ya soro digo me fefeke. Ibi shige kuloni buni bela. Digo te ne jabi wa amogote darakana. Plus ebe continue guno mi temene digo chebi. Plus bi continue ibo forozoka. Plus hala mado meteke ila. Plus tu continues, plus mo meteke ila. Plus digo avance. Eche iti resezi. Chiteke horon iti sa. Ne ya fiye ka bo kuma na billahi e manga ka horonya fo mkoy fom ben ala ti e manga ka horonya fo mkoy e che imeri koy jaga jugu ja aka jugu domina e be boka micro ta diemgo jole nyena anyelen do buto fuka sojula kana me feze win kaya a troma do be e ray to munda mo mununa a troma do be no u be balo tugum na de u ka sobu tugum na de u baw be fraka tugum na de ni be en ala che horonya la fio dambela e kuni kuma kunga ngabo eda eni ala na krate ni kuma kunga ngabo eda mais tu l'as fait odo est-ce que e miri odo nununga sojula madani fore nununga sojula odo e miri jena shira tugum na ba e bodo dani konema depuis ala kale da ale hagilta la fio ale sigle nyeji ka bokola c'est la première fois domina arasa bora ka micro ta kanunu ka olu goshi tanto ka kla ka fois dans la quoi 3 magan do buto fuka sujula ka kale kuma gana mi mugoro ma kale la de ale chemi kalu ka teme genateke fembe ka ala bolon ko afana ba bolon ko la ale chemi kalu o depuis ala kale da ale nyeji ka bokola depuis na tuna ka sigle nyeji bo billahi asababu kara kanu mite moka ka kife ala kama kira kama mais e kera chugo mi ye olu sarani mi enye tola eni ala te kanga horanya fo mais min fille tu as vraiment intérêt digo ko kele e ka stopper billahi digo ko kele i ba stopper ni ala i ka bota la bi i ka bota la shini ika mugo do be boka fo jesu ni atuta jesu beta aketa olu ti fe ne ya fi hali e mana boy ka yiru la ko yoro nyebe na ko ne mu wa ko bodo e ba ko sharbo ko no ko jago bote ko sharbono ni ala parce que olu mo fuiti la digo ko kele a jando ti jela fo ka taga min ka jando ti jela ibe diko toidi ni ala pas parce que kitira kuma koyi mais horonya la de e kan ga digo de tuy ko le ridicule ne tue plus malien ha horonya la ala ka datona horonya la ala ka datona e de plaka ni siki femi temana eni mo che gudola o horonya la e plaka ni siki kakala ko guno boroto e kan horonya kuma fo kuma fo adani ni ko ni ala na krati c'est vraiment c'est dommage hein? C'est vraiment dommage wallahi c'est vraiment dommage et quand on va aller soit il dit que toi ou bien il veut continuer qui est la ridiculiser il veut continuer qui est la humilier nous les fait plus il veut dire que kama il veut gunon tamana ngonti ba la bo plus il veut continuer plus mo robeti kila ne la connaît il blade peu mais ni ye kunu il n'a yé tellement mais vraiment laisse tomber c'est plus la peine même qu'à vidéo keka wallahi mo et donc sorte vidéo keka blé mo et donc otaka temps perdre kama quoi ato là-bas il bitaka couler te ibi se ibi do enola billahi ko les chiens aboient la caravane passe wulube kashi wulube couler sugube jo ni ala eche ejo encore edion afo ni elabantuwe c'est vraiment dommage ne ya fo malien ye rasta wallahi galon badi fete wa tien fenete badi fe koni tien bi yere kunkan ikafo fo ka taga dugukolo meleke en tout cas ne koni j'ai la certitude k'a fɔ ko fo ka taga dugukolo meleke e ɲɔgɔnna tɛna mali kɔnɔ bilen ala y'o k'i ye e ɲɔgɔnna tɛna mali kɔnɔ c'est i ka légitimité quoi malien den bɛɛ k'a yɛrɛ i la
malien den bɛɛ ka wulu u k'u bololana fɔlɔ u yɛrɛ ba kun u ka baara u ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ bila I ka disposition na ka k'i fɛ k'i kanu ala kama kira kama fisabililayi k'u yɛrɛ d'i ma k'u yɛrɛ k'i ka jɔn ye ala y'a kɛ e kelen bɛɛ di wallahi a ɲɔgɔnna tɛna Mali kɔnɔ bilen tu sais quoi laisse tomber e comportement kama I ka ko laban cogo kama malien denw tɛ da cɛ si la bilen jeune foyi la Mali kɔnɔ bilen ko ka togotigi kɔ c'est fini I ni mɔgɔ de bɛ se ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n ka gidi ou bien n'i y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min an bɛ yen nɔ o banna pewu ala ye fɛn dɔ d'i ma I ma s'a minɛ cogo la ala ye fɛn dɔ d'i ma I ma s'a minɛ cogo la c'est vraiment dommage a ye yantigi ala non c'est grave hein? C'est vraiment grave ne mana ala sa sigilen Diko Mackenzie ne de y'a f'i ye ni Diko sigira a y'a kɛ tan tɔ a y'a fɔ tan n tigɛr'u la de hɔrɔnya la laisse tomber vraiment ala ka hinɛ la wallahi ala ka hinɛ la n y'o de f'i ye dɛ Diko ko kɛlɛ pour que a ka ɲɛ e bolo dɛ a ka ɲɛ e bolo ye mun ye mɔgɔw kana tigɛ I la ka fara nin kan bilen I b'i makun Diko ye min kila dɛ I bɛ ala minɛ n'o de ye wi e ye anw janfa ka taga Diko nɔfɛ I b'a fɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna n'a y'a sɔrɔ ko Diko fana y'a cuni e ye o fana I ka sara de I ye min kɛ kɔmɔgɔw la o fana kɛr'i la ɲɛfɛ yen nɔ kuma banna zon fɔra zon kɔ jigilatigɛ banna e bɛ o kuma caman kun c'est vraiment dommage maliyɛnw ne b'aw bila yan vraiment salam alaikum